तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दुकान के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों करते हैं मंत्र को शुरू। कमेंट में जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। ओम श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। 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 ओम श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः।
ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं महाशक्ते नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः। ॐ श्रीं ह्रीं महाशक्ते नमः।